15 hari anda akan ada 3,000 UD, and that's how it becomes effective. So dari 16 sampai 30 hari bulan anda UD anda akan naik lagi. Lepas tu bukan efektif sahaja tapi strong PGUD. That's how Azato have 30 over 1,000 PV and 50 over 1,000 PV, you know, and consistently every month, and this is very, very important. And she also mentioned a few more things which is very important. And later, if I can think anything about it, I will share with you. But at this moment, Azra, are you ready? We have some questions coming in. Boleh, boleh. Boleh ya? Okay. Masih ada orang post dekat ALS group saya tak layan Okey. Sebab kita nak fokus dalam meeting kita Okey, soalan nombor 1 add friend dari mana? Tadi Azato ada sebut kan, penuhkan kuota kita dengan add friend dekat FB personal. So soalan ni kita nak add friend dari mana? Satu. Sebab kalau kita simply add banyak kawan yang kita tak kenal, FB akan block kita. Okey, maksudnya dia ada restriction committee standard lah. So Azab tu ada apa-apa nasihat tak bagi orang yang tanya soalan ni? Add friend dari mana? Add friend FB. Sebab FB kita tahu maksimal 5,000 kawan kan. So kalau kita nak add ramai-ramai, contohnya tadi Azab biasa add kawan yang berumur dari 25 hingga 40. Lepas tu macam Mama Jo masa Azab tak akan add lah kan. So saya tak tahu Mama Jo akan add kawan siapa. Siapa Mama Jo akan add untuk jadi kawan macik-macik lah. Apa? Be more relaxed. Today is not a training, it's a forum like what they call it, or Q&A forum, you know. So kita nak tambah kawan sampai 5,000 kan. So soalan ni, kalau dia katakanlah dia gila-gila satu hari dia add lah 100 orang ke 200 orang ke jadi kawan, sebab Azhar katakan penuhkan kuota kan. Adakah nanti dia akan kena block oleh FB? Okey, pertama soalannya nak add friend tu dekat mana? Add friend ni tak payah rushing sangat. Kita ambil masa, mungkin satu hari kita tengoklah Facebook kita macam contohnya saya nak add friend baru, ibu yang ada anak kecil ataupun ibu yang suka mengandung ke. So saya mungkin pergi dekat page yang jual produk pam susu ataupun baju ibu mengandung ataupun page consignment page bidan kan, bidan mengurut tu. So saya akan pergi situ, saya akan tengoklah orang-orang yang komen, orang yang like page tu ke. So saya akan pergi tengok setiap orang tu, saya akan tengok dulu, screening dulu Facebook dia. Saya pastikan dia tu orang yang macam mana lah, orang yang positif ke. Kalau orang yang suka merumut dekat Facebook, saya tak akan add walaupun dia target market. So saya akan tengok dulu, screening dulu dia orang yang macam mana, dan kalau saya rasa sesuai, saya akan add lah dia sebagai friend. So awak pun boleh cari friend baru tu di Facebook page, Facebook group bisnes lain yang berkaitan dengan target market awak. So itulah. Kalau kita nak add, kalau lepas tu banyak mana tu tak payah rushing lah. Maknanya tak perlu pun sehari tu nak kena penuhkan sampai 5,000 tu, tak payah. Sebab kita slow je. Kita sambil buat tu sambil add. Tak payah nak rushing sangat. So tak ada kena block. Esok Azhar? Okay dah. Nak lagi Azhar? Itu saja untuk soalan ni? Itu saja. Okay.
Okey, untuk mereka yang tanya soalan ni, first thing saya rasa apa yang Azhar kata, anda mesti tahu anda punya targeted friend. Okey, targeted friend jangan simply add saja. Of course Azhar tu dia punya targeted friend macam saya kata adalah ibu-ibu yang ada anak-anak, lepas tu yang berumur 25 sampai 40. So anda tengoklah siapa yang anda nak add, dan saya rasa ini perlu macam kita buat high touch prospecting. Anda tak go out and you want to know Shakti, you want to know Shakti, saya nak kenal anda, saya nak kenal ini minta saya, ini minta saya. Kita tak buat macam ni, kita buat high touch. So maksudnya Chinese say 生活化, that means it must be in your daily life, you know. When you do high touch prospecting, anywhere, any places, anybody, you also can do prospecting. So same thing like high tech, so online. Same thing like online, you can look at for example, your posting that people like, okay, then you can go and see their profile and whether you want your targeted market or not, then you can add them as a friend. Then another one is by using page. For example, when you post something at the FB page, which we are going to share and discuss later, when you post at your FB page and you can see that some people will like your posting. So those people who like my posting at the FB page, which is for business, I will go and view their personal profile, and I will check whether this is the person I want to add as a friend or not. For example, they like my page, okay, one of the posting in my page, but when I go to view their personal profile, I notice that this person sell macam-macam, you know, Tupperware dia pun jual, you know, tudung dia pun jual, saya tak add dia jadi friend, okay? So pandai-pandai sendirilah. That's our advice. And another one is your mutual friend. The best is to go and add those mutual friend as your FB friend, because when you add those mutual friend as your FB friend, FB will not block you. Okay? Any other comment here? I cannot see any comment here. Is there any question? Please forward to my hand phone at 012-366-5923. Alright? So betul Master Eugene cakap mutual friend tu pun betul juga. Maknanya kawan kepada kawan kita lah, kita boleh add juga. So selalunya orang pun kalau dia tengok, oh dia ni kawan-kawan saya, so dia percayalah. Maknanya kalau kawan saya kawan dengan dia, maknanya dia ni orang yang boleh dipercayai. So dia orang senang lah nak terima kita, nak accept kita punya friend request tu. Okay, betul. Very important. Of course kawan mutual friend tu juga bergantung kepada dia punya personal profile lah. Lepas kita view dia punya personal profile, kalau kita pun nampak dia ni bukan kita punya targeted market, I suggest you don't have to add lah, because FB personal anda punya quota 5,000 sahaja. Okay, boleh. Okay, so let's move to the next question. The next question, soalan yang seterusnya. Tadi Azhar kata jangan buat hard selling dekat FB personal lah. Tapi FB page okay. But FB personal adalah lebih kepada personal. So Azhar cadangkan lebih kepada soft selling. Kalau tak silap Misbah tu 3 dengan 1. So apa maksudnya satu tu yang boleh kita buat hard selling, okay? Dan satu lagi, orang yang tanya soalan yang sama. Satu lagi, kalau kita post dekat kita punya your story, kita tahu kan FB personal kita ada your story kan. So kalau kita post contohnya set puasa direct dekat kita punya story yang hanya akan last 24 jam. Lepas 24 jam tu dia akan hilang. So itu okey tak kalau kita buat macam ni? So ada dua soalan di sini Azhar, faham Okey. Okay. Soalan pertama tu apa maksudnya 3-1 tu? Maksud Azhar, kalau kita nak buat posting 3 soft selling, 1 hard selling. Kalau kita buat 5 posting, 5 soft selling, 1 hard selling. Maknanya hard selling tu boleh buat, bukan tak boleh, tapi jangan terlalu hard lah. Terlalu banyak. Kalau jangan terlalu
kalau tak ada hard selling pun nanti orang pun tak tahu dia ni buat apa sebenarnya kan. So adalah hard selling tapi tak kerap. Macam itulah maksudnya. Okay, so, Facebook story. Facebook story lain. Facebook story dia satu features yang Facebook sediakan. So yang tu pun bagus untuk manfaatkan sebab kadang-kadang orang klik untuk view kan, kita boleh dapat sale dari situ juga. So kalau kat Facebook story ni biasa kita letak poster sebab dia tak kekal dekat situ. Dia dalam 24 jam dia hilang. Situ kita boleh letak poster boleh, testimoni boleh. Tapi kalau dekat posting yang keluar dekat newsfeed tu, yang tu jangan. Yang tu Okay. cerita. Faham. Okay, good. Tadi tentang add friend, Mama Jo kata ramai orang nak add dia, dia jadi kawan tau, terutamanya yang post gambar-gambar handsome, pilot, you know, dari overseas. So ada yang suspicious lah. So dia kata lepas tu dia juga selalu pergi personal message puji-puji Mama Jo tau. Tapi macam mana dia puji pun masa Mama Jo tak terima juga. Masa Mama Jo jual mahal. Itu betul kan? Dah. Jangan sampai terima juga kan. Bukan kita add saja. Jangan terima juga kan. Masa tu say I reject many, you know. TJ also also laku kan. Share market still very high. Don't play. Itulah tu. So tak payahlah. Lagi-lagi kalau saya memang tak add lelaki. So kalau ada leader SDFG lelaki add saya dekat Facebook yang saya tak accept friend tu jangan kecil hati tau. Sebab bukan saya tak nak kawan dekat Facebook, tapi saya punya cerita maknanya target saya bukan target market saya lah. Macam itulah lebih kurang. Sebab itu bukan targeted market Azhar lah. Jangan kecil hati boleh Okay, boleh. Per also usually young handsome pilot ini biasanya scammer, jaga-jaga, okay? Ladies, take note. Okay, now let's move to the next question. Alright. Okay, sorry, Azhar, talking about this FB status, I mean your story. I also want to ask you, if you don't mind, that link to our WhatsApp status. You know, the FB story, we can post something, we can be very direct, but it also will not last. Dia tak kekal lama, dia hanya akan berada di sana 24 jam. Dan saya belajar dari Azhar, melalui posting tu saya recruit seorang semalam. Lepas tu satu lagi WhatsApp status. WhatsApp status, sebab kita juga boleh post gambar-gambar dekat WhatsApp status kan. Dan saya rasa itu amat berkesan tau. Sebab melalui WhatsApp status, saya juga recruit 2 orang lagi. Satu yang nak buat Vivix Talk 7 days. Lepas saya dengar Zoom training dari Taiwan leaders, saya ambil dia punya testimonial dan saya post dekat WhatsApp status. Dan satu lagi tentang ada 2 orang, satu lagi tentang itu Wetalia. Saya post dekat WhatsApp status, saya recruit 2 orang. So ada apa komen tak Azhar tentang WhatsApp status ataupun apa yang anda nak kongsi dengan semua warga-warga SPFG? Okay, ni platform lain dia bukan Facebook. Dia satu lagi platform medium yang korang boleh guna untuk buat bisnes adalah WhatsApp. Dekat WhatsApp tu dia ada satu features iaitu WhatsApp status. So korang boleh gunakan WhatsApp status tu untuk kongsi tentang produk ke, bisnes ke, achievement, testimoni. Dari sini pun dia bina kepercayaan orang dekat awak jugalah sebab dan daripada situ pun boleh datang sales juga sebenarnya. So tu salah satu lagi lah, dan dia tak lama, dia 24 jam juga. Ya. Dia sama dengan FB story, your story. Sama. Kenapa Biasanya kalau Azhar buat first week of the month, WhatsApp status Azhar adalah berkaitan dengan bisnes. Sebab Azhar nak recruit ramai orang so Azhar akan banyak buat WhatsApp status tentang bisnes. Produk Azhar akan masuk second week. Okay.
Good So tip. boleh plan lah. Okay. Okay, bulan Why ni I Azan ask nak Azhar? Wait, carry on Azhar. boleh plan. Okay, bulan ni katalah korang nak recruit berapa orang. So start daripada hari ni bolehlah gunakan. Oh, okay, Azan lupa. Awal bulan biasakan untuk banyak share tentang opportunity, sebab bila orang join kita awal bulan, diorang ada masa yang panjang untuk close UV yang tinggi. So first week of the month ni banyak recruit orang, banyak buat posting yang ajak orang join team korang. Tak kisahlah di Facebook story ke, Facebook posting ke, WhatsApp status ke, semua share benda yang sama. Maknanya first week opportunity. So bila orang dah join, second week korang dah boleh start buat training dah dekat diorang. So diorang ada masa 3 minggu dah boleh all out sampai closing lah. Very good. Mengapa saya tanya Azhar sedikit out of topic tentang WhatsApp status? Sebab dia lebih kurang sama dengan your story, which lasted for 24 hours. After 24 hours, it will disappear. And I think sometimes when you WhatsApp all these opportunity pictures or product information to your people or your prospect, kadang-kadang dia rasa terlalu banyak message, dia feel a bit irritated lah. Tapi kita kalau post dekat WhatsApp status, prospek kita yang belum daftar ahli tu sebab ini kita panggil curiosity kills the cat tau. Dia curious, dia akan pergi kita punya WhatsApp status ataupun kita punya story dekat Facebook, curi-curi tengok. So bila dia curi tengok, ada tu akan tersentuhlah hati dia, terutamanya testimonial. Betul tak Azhar? Betul. Okay. So this is another gadget we can use, which is WhatsApp. Maybe we can share in future when we have the time or when we have another class. Okay. So Azhar, ready? Another question coming in? Hello, Azhar? Ready. Online? Okay. Ready. Wait ada orang nak masuk meeting lagi saya kena. Okay, kacau saya punya screen. Okay, soalan yang terusnya, soalan ke-5 ke ke-4. Okay, after they accept us, maksudnya bila anda add friend kan? Bila anda add friend, dia orang dah terima, do we immediately respond with thank you note ataupun messenger or on their post? Okay. Okay, soalan yang terusnya nanti baru saya tanya. Jawab soalan ni dulu boleh Azhar? Kalau saya add kawan baru, terima kita. Kalau saya add kawan baru tu, saya kawan lah, saya macam hantar mesej cakap terima kasih je lah dekat dia. Saya cakap terima kasih, accept friend, macam tu je lah. Lepas tu bila dia buat posting apa-apa, mungkin pasal masak ke, bulan puasa ni kan, ataupun PKP, orang banyak kat rumah masak lah dengan anak-anak lah, aktiviti keluarga. So saya akan komen yang macam oh sedapnya masak apa tu, macam tu lah. Macam ataupun dia kata anak dia buat apa-apa, saya kata oh pandainya, macam tu lah. Saya akan bagi komen-komen lah dekat dia. So dia akan nampak saya lah, dan dia akan nampak lah saya punya saya appear dalam dia punya Facebook, dan dia akan mungkin dia akan tengok juga Facebook saya. Macam tu lah. Kita kawan dulu, jangan tiba-tiba pergi cerita Syekri tau, nanti orang unfriend terus. Kawan-kawan dulu. Okay, thank you note tu, kalau ni thank you note tu, lebih baik kita message dia personally, maksudnya DM lah, direct message, ataupun dekat dia punya post. I mean dia punya music, panggil apa tu yang dia punya profile. Kalau bagus message personal je lah, sebab kalau kita post dekat profile dia, kadang-kadang orang tak suka kan. Kadang-kadang orang tak suka kita masuk profile dia. So kita post dekat message personal saja.
Bukan dia punya wall lah, okey. Ah, Faham. Itu panggil wall, sorry. Okey. So lebih baik direct message dia. Lepas tu dia punya posting, kalau kita nampak, kita suka, kita komen lah. So supaya kita noticeable by them. Betul. Masih ada orang nak masuk lagi ya? Okey, tak apa. Seterusnya, buat kacau screen tadi. Okey, next soalan. How did Azza keep track on where did she find her? How did Azza keep track on where did she find her? That means mana anda dapat you lah. Azza ada keep track tak? Lepas tu to start a FORM when that prospect accept us. Oh, okay. Faham Azza? Apa soalan dia? Apa? Maksudnya Azza dah add dia orang jadi kawan. Mm-hmm. Prospek tu Azza add dia orang jadi kawan kan dekat Facebook kan. So prospek ni dah terima kita. Maksudnya dia ada accept friend lah. So macam mana Azza keep track? Where did she? Macam mana Azza keep track? Ada buat recording ke apa tak? Macam mana Azza dapat kenal orang ni? Lepas tu mula dengan FORM. Maksudnya ada link sikit kepada high touch kita lah. Kita kenal prospek. Lepas tu kita akan balik. Hi, Engin. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okey, dengar. Okey. Boleh ah? Okey. Dapat soalan saya, Azza? Okey. Macam kawan baru tu masa bolehlah, tapi okey, kawan baru tu mungkin kita hantar dia mesej dulu mula-mula kan, cakap terima kasih, accept friend. Kadang-kadang orang tak terus reply. Kalau orang terus reply, kita bolehlah tanya macam bolehlah berkenalan sikit. Tapi kalau orang tak terus reply tu, kita mungkin boleh tengok daripada Facebook dia. Lepas tu bila kita dah banyak komen dia ataupun like posting dia, nanti dia dah selesa dengan kita, lepas tu kita boleh buat FORM tu kemudian pun tak apa. Maknanya nanti dia dah selesa dengan kita, baru kita pun message dia, kita tanya, hi, selamat berpuasa, mungkin kalau kita dah kenal Facebook dia tu, kita dah tahu nama anak dia siapa ke, kita boleh tanya, oh baguslah Afiq tu, berapa umur dia? Kalau dia kata 3 tahun, daripada situ kita dah boleh lah buatlah FORM sikit, buat kenal-kenal, lepas tu kita kenalkan diri kita juga. Tapi selalu touch lah, saya macam dia ada natural, kita kawan yang natural, orang tak rasa kita ada apa-apa hidden agenda ke apa ke, macam tu lah. Azza ada buat bookkeeping tak? Macam prospect book, macam mana anda kenal orang ni melalui Facebook? Ada tak anda buat recording ataupun Okey, faham. letak dalam prospect book? Ada. Saya ada satu buku database. So dari database tu saya record lah orang ni dari mana, dari WhatsApp ke, dari Facebook ke, lepas tu dan dia tinggal dekat mana semua. So saya adalah record. Very good. Okay. Next. Ada 3 soalan masuk lagi. Wasit saya. Rasa-rasa ramai nak belajar hari ni tentang FB personal. Soalan seterusnya. No sound. Can you hear me now? Can hear me? Give me a 1. Give me a 1. Okay, thank you. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kalau soft selling, mana okey? Posting yang pendek-pendek ke panjang-panjang? Azhar. Lepas tu, wait lah. Okey, apa? Soalan ni dulu. Kalau soft selling, yang mana okey? Posting yang pendek-pendek ke panjang-panjang? Soalan yang baik. Jadi soalan yang baik. Sebenarnya dia depends kepada orang tu.
kepada karakter kita lah. Ada orang dia pandai bercerita. So kalau dia tulis panjang pun cerita dia menarik. Ada orang kelakar, dia tulis dot pun orang gelak. Ada orang kelakar kan, dia letak dot pun orang dah gelak dah. Kadang-kadang dia tunjuk muka dia pun orang dah gelak. So ikut karakter orang lah. Dia tak ada macam pendek tu lagi bagus ke, panjang tu tak bagus ke, tak. Dia ikut kita punya style lah. Semua orang ada style menulis masing-masing. So tulis dengan dia macam ni lah, dia sebenarnya macam ni. Korang tulis dari hati. So apa-apa yang korang tulis dari hati, dia akan sampai dekat hati orang lain. Dia sama je macam kita buat high touch. Dia vibration kita paling happy, paling ikhlas tu lah yang akan sampai dekat orang. Posting tu lah yang akan orang rasa sangat. So dia tak ada pendek ke panjang, asalkan dari hati, insya-Allah dia sampai. Okey, betul. Kalau Mr. Bean dia tunjuk muka saja, tak payah cerita pun orang gelak, betul kan? So there's no fixed rules. Sorry. Kita saya share screen satu poster untuk jawab soalan tadi tu. Jawab soalan tadi. Saya nak share screen satu Oh, poster. kejap boleh tak Azhar? I elaborate sikit dulu. Maksudnya dia tak ada fixed rule lah. Whether kita buat posting yang pendek-pendek ataupun yang panjang-panjang. Yang penting dari hati dan juga saya rasa perlu dengan emosi. Jangan tulis benda flat saja. Mesti ada emosi, tambah emoji dan lain-lain. Sebab kita nak transfer kita punya excitement kepada kita punya FB friend. Okay, setuju Azhar? Okey, Azhar boleh kongsi sekarang. Azhar ada extra bonus untuk anda semua. Tengok, pemimpin memang kongsi dari hati ya. Dia ada satu slide, secret slide lah. Dia kata nak share dengan anda semua. Okey, bagi few second boleh? Kalau boleh bagi saya satu. Wow, apa ni? Wow, ini mind mapping. Okey Azhar, carry on. Nampak tak? I suggest you screenshot this if you want to. Okay. Nampak kan? Master nampak kan? Saya nampak. Okey. Rajah ni, Rajah orang ni, Rajah ni lah yang nak cerita sebenarnya apa yang Azhar cerita dari pagi tadi. Maknanya daripada kita punya cerita lawak kita tu, lepas tu sharing kita tu, so daripada situlah dia akan bawa kepada orang yang ada similar mission, similar hobi dengan kita ataupun similar karakter dengan kita, orang yang vibration sama dengan kita, dan daripada situlah nanti dia akan jadi prospek, buyer, register member, business partner. So proses dia macam ni. So kalau tanya tadi soalan panjang ke pendek ke posting mana yang ni, dia tak tentu benda tu. Dia bukan sebab posting tu tau, dia bukan sebab satu posting je, bukan. Dia satu proses yang nak bina personal branding ni bukan dalam masa sehari. So nak bina orang percaya kita tu bukannya macam baru add friend, tengok kita punya satu posting dah suka. Dia kata oh dia ni kelakar ni. Tak, dia bukan macam tu. Dia akan kena tengok sentiasa. Banyaklah benda yang akan dia buat judgement kepada kita. Oh dia ni orang macam mana, daripada soft selling tadi tu lah. So daripada situlah yang akan attract orang yang macam mana awak nak tadi. Dan mereka ni lah yang akan jadi prospek, buyer, lepas tu dia register ahli, dia akan jadi business partner awak. Dan bila awak nak kekalkan dia dalam kumpulan awak kena bagi dia servis mesti TikTok. Mesti follow up dia. Lepas tu minggu pun barang tak keluar lagi. Keluar. Aku masuk toilet.
Okay, yang itu di luar kawalan. Tapi yang kita boleh buat dalam kawalan kita buat. So sebenarnya apa yang Azhar cerita daripada pagi tadi, dia akan, apa yang anda buat nanti semua tu dia akhirnya akan lead kepada satu terowong yang akan jadi anda punya itulah prospek semua. So boleh tak? Faham tak? This is the roadmap for those who want to capitalize on FB Personal, and this is how you do the partnering, by applying some of the partnering techniques Azhar have shared with us. Very, very important. I suggest your screen. Gambar dia macam ni. Sorry. Tapi harap faham. Faham. Memang faham. Memang bagus sekali, Azhar. Terima kasih. So I suggest can someone screenshot this and send to me also, because I cannot screenshot now. I'm your host. Thank you so much. I learned something new today. And whoever asked this question, be patient. Jangan ingat kita post satu hari kita akan dapat result. Tanam jagung tu perlu berapa bulan kan? Tanam durian 7 tahun. So ini sama juga macam Haitat. Kita perlu keep doing it. Consistency count. Consistency sangat-sangat penting. Kalau kita post dekat tahap sebulan sekali saja, memang tak ada orang akan notice kita. Tentang frekuensi posting tu, Azhar ada apa nak share tak? Tadi ada share tentang frekuensi. Berapa kerap kita nak buat posting? Okey. Frequent tu ya master. Okey, Azhar pergi banyak kelas lah. Ada orang kata 10, ada orang kata 5, ada orang kata macam-macam. Tapi lepas Azhar dah apply banyak cara, ada akhirnya dapat satu cara yang paling senang tapi insya-Allah efektif. Cara tu kita balik kepada apa yang kita belajar dekat SDFG. Kita belajar Talkmanship kan. Cara dia sebenarnya bukan berapa kali kita posting tu yang menentukan sales ke volume kita ke, bukan. Kalau korang tengok Azhar punya Facebook pun ada hari yang Azhar tak tulis pun langsung. Macam tu lah. So dia bukanlah 10 kali, 20 kali tu hebat. Tak. Sebab kalau anda tulis pun 10 kali lah. Kalau kita kata okey, anda mesti menulis 10 kali barulah sale masuk. Tapi kalau anda menulis 10 kali dalam keadaan anda stres ataupun anda kata Kak Azhar kata 10 kali, aku baru tulis 5 kali ni, lagi 5 tak cukup ni. Lepas tu kita pun kalang kabut lah tulis kan. Faham. Sebab nak cukupkan 10, so kita tulis dalam keadaan tak ada hati. So benda yang tak ada hati tak akan jadi. So berapa kali tu tak penting. Yang penting kalau tulis satu pun, satu tu dari hati. So macam Azhar cakap awal tadi lah, nak menulis, pastikan sebelum menulis tu niat jelas untuk apa, untuk bagi dekat siapa, manfaat apa. And then tulis tu dalam vibration yang paling happy, paling seronok, paling gembira, paling bersyukur boleh memberi kat orang. So baru korang tulis. Nanti barulah posting tu walaupun satu tapi dia akan sampai kat orang. Okay? Very good. With the right application of Talkmanship and the power of love. Alright? Exclude the right chi and with the nawai itu perlu betul lah. Memang kita akan attract. Kalau perasan, Azhar suka share pasal anak-anak sebab Azhar sangat happy bila kadang-kadang Mariam buat lawak lah, Hana buat lawak. So Azhar sangat happy waktu tu, dan Azhar kan share je apa yang Azhar happy tu dekat orang. Dan kebanyakan orang yang baca pasal Mariam dengan Hana pun selalunya akan gelak lah. So maknanya kita dalam keadaan macam tu dan kita tulis. Okay, very good. Happy mood. You must be in a happy mood. So your posting also people can feel the happiness.
Betul ah? Okey. Betul. So bukan bergantung kepada berapa post yang kita post dalam satu hari, tapi sama ada posting kita tu berkesan atau tidak, ataupun boleh tak posting kita tu menambahkan nilai kepada hidup setiap manusia yang tengok kita punya posting, dan juga with the right application of top mention. Boleh? So So, lepas maksudnya ni kita jangan juga kejar. fikir positif lah. So lepas ni jangan kejar berapa kali lah. Kejar jangan kejar yang tu lah. Dulu saya pun buat silap lah yang tu. Bila dah tahu rupanya Okay, faham. That kalimat means tu the quality. That means the quality, not the quantity. Okay? Whoever asked this question, not the quality, not the quantity. Not panjang-panjang ataupun pendek-pendek. So this is normally what the FD people outside, they will teach you, because they are very technical, they are professional trainer, and some even want me to join their class, and I challenge him. I say, why don't you show me and prove to me you can move 50,000 products in the next 3 to 6 months. If you can do that, and after that, you become a master in Shaklee. Just by apply what you teach people, I will join your class, and not only I will join your class, I will promote your class. And suddenly he keep quiet. So, hello, you understand? So what Azza also learned, but Azza is in SCFG and she learned high touch skill, high touch kung fu. So, my line okay? Okay, so she learned high touch kung fu, and Shaklee Eyes, whatever she learned from this FB and apply in Shaklee, and of course she makes some adjustment and also modify here and there and become a personal thing. She internalize it. Okay, so of course you cannot copy Azza bulat-bulat. Kadang-kadang ada tu belum kahwin lagi, Of course you cannot post your children photo lah. So what happened now? You cannot post your children photo. You can personalize it, you can personalize it. Wait, let me see. Okay, fine, thank you. So, happy? You are happy? If you are still with us online, give me another one. I only want to ask one because we are always number one. Shaklee is number one, SCFG is number one. I just want to know how many of you are still with us, because I don't want you to miss any session or sharing from Azato. So don't go to toilet also. If you need to go to toilet, can you tahan for another 45 minutes? Okay, tahan tahan. Boleh tahan. Boleh tahan. Sudah tahan. Charlene sudah tahan. Okay, siapa lagi? Boleh tahan Kalau tak boleh tahan, lelaki ambil apa tu? Rubber band Perempuan tu ambil plastic bag. Okay, Mama Cho wear pampers Wow, Master Charlene, how you know? Okay, next, let us move to the next question. Wow, my screen so blur one, Brian. Okay, never mind. Let me carry on. Azhar, ready? Idea nak sharing apa kat FB personal. That means untuk orang barulah yang tak biasa tulis-tulis posting dekat FB ni, macam mana dia nak buat posting kalau dia tak ada idea. Any suggestion, Azhar? Okey, macam ni. Kalau anda orang baru, anda tak tahu nak tulis apa, anda boleh sebab orang menulis ramai kat Facebook ni. So anda boleh tengok penulisan orang lain. Tak semestinya orang Shaklee. Mungkin dia buat mungkin dia cikgu, mungkin dia orang yang suka berkebun, suka share aktiviti kebun ke, ataupun apa saja yang orang tulis dekat Facebook yang anda rasa penulisan dia tu macam anda punya style. Katalah anda ni seorang yang kelakar. So anda suka orang yang tulis kelakar-kelakar. So anda tengok style dia menulis tu. So anda
ambil idea. Katalah kan dia cerita pasal pokok dia. Lepas tu dia buat lawak lah pasal pokok dia. Tapi anda boleh cerita pasal mungkin dia cerita pasal pokok kunyit. Anda boleh cerita pasal pokok serai. So macam tu lah. Anda boleh tengok dekat penulisan orang lain dan anda adjust. Janganlah tiru bulat-bulat. Adjust sikit-sikit. Dia cerita pokok kunyit, saya cerita pokok serai. Dia gelak-gelak sikit, saya pun gelak-gelak sikit. So macam tu. Kita tengok orang dan kita buat sampai satu hari yang kita dah dapat rentak dah. Okay, kita dah tak payah tengok orang pun, kita dah dapat rentak sendiri menulis. Dia kena praktis lah. Menulis ni kena praktis. Lepas tu kena banyak baca. Banyak baca buku lah. Bila banyak baca buku, kita ada banyak vocab. Kita ada banyak pembendaharaan kata. So kita mudah nak menulis. Masa kita sekolah dulu, bila kita banyak vocab, senang nak buat karangan. Sama je. Faham. That's all, Azhar? Okey, lagi Ada satu. soalan lagi? Soalan ni ada apa nak tanya gambar lagi? Okey, lagi satu. Ada orang tak pandai tulis. Saya lupa nak cakap. Ada orang tak pandai tulis tapi dia pandai cakap. Maknanya dia bagus dalam bercakap daripada menulis kan. So dia boleh buat video. Dia record video. Lepas tu buat posting video macam yang William dengan Angie buat. So macam tu pun boleh. So tak semestinya posting tu dalam tulisan. Mungkin dalam video lah. Mana-mana yang tu pun boleh guna juga. Tapi apply semua sama. Maknanya niat, vibration, tu semua dalam yang lain tu sama lah. Betul, saya setuju. So, siapa yang bagus, those who are good in doing video recording, short video but not too long, I suggest just 1-2 minutes, the best, not more than 3 maximum. The best is less than 2. You can do some video and post in your Facebook, because not everyone is good in writing. And the day at our seminar, I also mentioned that those who are using FB page to build your Shaklee business, when you run out of the idea, what you can do is you can go to FB there and you search. For example, today you want to post. Hello. Can I carry on? Okay. So saya tekan mana tadi? Okay. So when you run out of idea, you can go to FB search there and you click, for example, slimming or set gurus. So you can see people posting. Those posting that got a lot of engagement, a lot of people like, a lot of comment, and which is effective. To like it, you can always copy and paste. But before you share, you can make some amendments according to your own style. Then you can post it, because sometimes we also can run out of idea and don't know what to write and don't know what to post. Okay, so that's about all for this question. Happy? If you're happy, give me a 1. And I have 3 more questions coming in. Can we continue? Macam mana Azhar attract prospect to join business kat online? Okay. Then satu lagi, kalau share bonus kat online, is it more effective to attract more people? Okay, I think Azhar can answer these 2 questions together. Macam mana Azhar attract, menarik prospect untuk join business kita dekat online? Okay, nombor 1 yang orang sama tanya, kalau kita share bonus lah, maksudnya kita punya dashboard tu tiap kali kita boleh dapat kita share bonus kan. Kalau kita share bonus kita kat online, is it more effective to attract more people? Any answer from you, Azhar? Okay, so soalan 1, setakat ni kalau daripada online, orang yang nak buat bisnes tu bukan Azhar yang approach. Dia orang yang datang sendirilah. Maknanya dia orang yang mesej cakap, akak saya nak join bisnes, ataupun Azhar saya nak buat bisnes Shaklee, macam itulah. So setakat maknanya dia orang yang mesej Azhar sendiri. Tapi macam Azhar cakap tadi, selalunya kalau siapa yang tengok Azhar punya posting, Azhar akan cerita, Azhar akan kaitkan kehidupan Azhar ni dengan bisnes Shaklee. Maknanya contohlah kan, Azhar hantar anak sekolah, lepas tu lepas sementara tunggu Hana keluar sekolah,
sebab dia tadika, so sementara nak tunggu Hana keluar sekolah, okey apa Azhar buat? Azhar personal coaching team ke, Azhar buat aktiviti bisnes apa-apa. So daripada situ Azhar share lah apa aktiviti bisnes Azhar, and then Azhar kata kalau korang nak buat bisnes juga, boleh join team Azhar. So biasa kalau posting untuk bisnes, Azhar akan buat macam tu lah. Azhar akan kaitkan kehidupan Azhar, aktiviti bisnes Azhar, aktiviti harian Azhar dengan Shaklee. So tu soalan pertama lah. Soft sell, can I say that Azhar is like a soft business selling? Ya, master apa dia? Boleh tak saya kata ini ada macam soft business selling? Kita promote business juga, tapi secara tidak langsung lah, soft lah, bukan hard. Macam Farah tu kan, macam Farah tu dia supervisor saya tu, dia tu kawan kepada adik saya. Dan dia tengok saya di Facebook untuk 2 tahun. Maknanya bukanlah baru kawan terus nak buat bisnes. Dia tengok saya dekat Facebook untuk 2 tahun. Dan dia tengok macam mana saya ada anak kecil. Saya masa tu dengan Mariam. Tapi stok sampai banyak. Lepas tu saya handle sale. Lepas tu saya buat coaching lah. Lepas tu apa-apalah benda yang saya buat tu, dia follow je benda tu. Sampai satu hari dia kata kalau ibu tu ada anak kecil pun boleh buat, dia kata aku pun boleh buat. Dan daripada situ baru dia mesej saya, dia cakap Azhar saya nak join team Azhar. Macam tu lah. So dia lead apa yang kita tunjuk tu. Aktiviti bisnes kita. Kita perlu sabarlah dan beristiqomah. Sebab kadang-kadang post kita tu, kita post sekali dua, orang tak nampak ataupun dia tak pay attention. Tapi kalau kita keep doing, nampak tak macam Farah tu lepas 2 tahun baru nak join Azhar jadi business leader dekat Shaklee. So it means that people are watching you. See? Even though dekat Facebook orang tak nampak kita, tapi actually people are watching you. Apa-apa yang kita buat, aktiviti-aktiviti kita, orang nampak. Okay? So tadi yang soalan yang tadi tu Azhar ada apa opinion kalau share bonus kat online? Saya nampak ramai orang post dia punya income dekat online. Ada tak ini cara yang berkesan untuk attract people? Azhar tak pernah share bonus Azhar dekat online. So Azhar pun tak tahu Azhar pun tak ada jawapan tu. Tapi setakat ni Azhar pun tak pernah share kereta ke, rumah Azhar ke pun dekat online, tak ada. Pada Azhar macam ni lah, orang bukan join kita disebabkan kereta, barang kemas, berapa banyak duit kita tunjuk dekat Facebook, tak. Tapi orang join kita sebab komitmen kita. Orang boleh tengok kita ni leader yang macam mana, kita ni leader yang committed ke, kita ni acah-acah buat, sekejap buat, lepas tu tak buat ke. Sebab kita sendiri pun kita nak join dengan orang, nak join, nak pilih leader, kita mesti nak pilih orang yang betul. Takkanlah kita nak pilih orang yang dia buat bisnes lain, lepas tu buat benda lain kan. Dia tak committed. So saya rasa orang tengok komitmen. Orang bukanlah tengok apa yang kita ada. Apa yang kita maksudnya apa yang kita ada tu maksudnya material lah. Orang bukan pilih itu. Itu akan datang. Tapi first orang nak komitmen. Orang tahu kita ikhlas, orang tahu oh dia ni memang betul nak tolong orang. Dia ni betul-betul kalau aku join dia, dia tak akan tinggalkan aku, dia akan tolong aku, dia akan bimbing aku. So orang akan join orang yang macam tu lah. Pada saya lah. Saya akan pilih orang macam tu jadi leader saya. So saya rasa sama je dengan yang lain. Macam okay. Very good. Means that people join you because they want to join you and who you are and not what you have. Okay. Even though you want to share your achievement, I think you can do it subtly lah, and also must have the art, Or another way, of course, is bukan angkat paku sendiri, but other people can
you. I think that one will be better. Okay, happy? So let us move to the next question. I think this one already answered right just now. Should we copy and paste exactly what other post? Maksudnya copy bulat-bulat boleh tak? Azhar, tak cadangkan ah. Kalau kopi bulat-bulat ni, okey macam ni. Kalau okey, ada tanyalah satu soalan ni ada tanya. Kalau awak kopi bulat-bulat posting orang, lepas tu awak post dekat awak punya Facebook, awak ada perasaan tak, hati tak masa post tu? Kalau awak copy paste tak ada hati, tak sama je. Tapi kalau mungkin daripada penulisan dia awak dapat satu idea. Idea yang awak ubah dalam bahasa awak, dari hati awak, tapi idea tu datang daripada, macam contohlah kan, awak baca tulisan Azhar, tapi awak dapat idea, okey saya nak cerita yang lebih kurang juga macam Azhar cerita, tapi awak cerita dalam bahasa awak sendiri, hati awak, jalan cerita awak, itu lagi baik. Sebab dia dari hati kan, macam Azhar cakap tadi lah, dia mesti dari hati. So itulah kot jawapan Azhar. Okay, personal story is always the best story. Always remember, your personal story is always a story that can inspire a lot of people. And always remember the golden rule by our Dr. Forrest G. Shackley, do unto others as you have to give others do unto you. So by doing this, then you will know what to copy, what to post, and whether you can make just get some idea and personalize it and post it in your personal FB. Okay, so let us move to the next question. Azhar, anyone to add? Master? Ya. Tadi kan ada yang tanya, kalau dia baru, dia tak ada idea kan? Okey, kadang-kadang orang jadi tak ada idea ni sebab dia dah limit tau. Dia macam, aku nak kena cerita Shakely ni, dia terus jadi tak ada idea. Tapi kalau dia update je sendiri, santai-santai je dia update, dia boleh je cerita macam-macam. Nak cerita pasal aktiviti PKP di rumah lah, cerita hari ni baking cake lah. So banyak je cerita dia boleh cerita. So teruskan cerita tu. Kalau baru, boleh tips Azhar macam ni. Kalau orang baru tak tahu apa nak cerita, awak teruskan je cerita aktiviti awak yang biasa awak buat, yang biasa awak post, tapi masukkan mesej Shakely di hujung cerita. Ingat tak tadi yang Azhar tunjuk gambar Hana? So itu kan Azhar cerita aktiviti Hana dekat rumah, Azhar dengan anak dekat rumah. Tapi dekat hujung cerita tu, macam katalah korang cerita hari ni buat kek dengan anak-anak. So gambar-gambar korang buat kek dengan anak, ataupun macam Kevin kan, Kevin mungkin dia nak cerita tips pemakanan sihat untuk bina badan, mungkin dia tunjuk resepi ke apa ke, tapi di hujung cerita Kevin tu, ataupun di hujung cerita korang tentang aktiviti dengan anak-anak di rumah semasa PKP tu, hujung tu masuk mesej Shakely. Mungkin tulis, oh ya, sekarang saya buka peluang kalau siapa yang nak join Shakely ke, ataupun this month kita ada promo bla 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 bla. So you want to know more about Shakely, so contact me. Simple macam tu, tapi di hujung cerita. Itulah. Itu untuk orang yang baru yang tak ada idea. So korang boleh guna cerita kehidupan korang je. Takkan tak ada idea dah. Faham. Very good, very good. We can notice some of our leaders like Charlene, Gwen, and Kelvin. I like their posting. They have found their own identity and also personality. So when people think about Charlene, they know they will relate to healthy lifestyle, freedom, successful, and also very active during Shakti. And when people think about Kelvin, they know he's a gym instructor, also very health conscious, and also very lengkai, and when people think about Gwen, people also have the very strong, image or identity. Okay, so these are the few areas you can look into and how to
what correct show it, in FD, your personal FD. Okay, Azhar, one more question. Contoh ayat call to action dalam soft selling. Maksudnya kita selip iklan exactly di akhir post. Oh, I think this Azhar tadi dah jawab kan? Azhar? Macam mana nak selip kan soft selling Wait Okay. One more question. Back to the question. Okay to copy paste. How about sharing the whole post? Oh, I think also answer already. Don't share the whole post lah. Unless I think it's your member in your team. I think is it okay, Azhar? Just say Azhar post something. So all your leaders in your team all your leaders in your team, for example Azhar ke Farah ke Dr. Mira ke Azuma ke, kalau dia copy paste dan post dekat FB okey tak? Okey, soalan tu okey, yang itu kami ada buat lah, maknanya posting yang sama tapi tim semua kongsi. Tu ada. Tapi yang itu lebih, tapi yang itu biasanya lebih kepada hard selling. FB page lah. Bukan Facebook personal. Oh, personal hard selling. Biasanya hard selling memang kita hard selling lah, kita tak ada tulis dari hati sebab tu dia sekali je. So kita adalah satu posting yang semua orang akan guna, tapi untuk satu tim guna, tapi tu hard selling. Okey, itu kita tidak galak, maksudnya itu kita tidak galakkan dalam kita punya FB personal. Tapi kalau FB page untuk bisnes, okey. Betul Betul. Okey, so satu lagi ya. Contoh master hard selling. Okey, contohlah kan yang saya kata satu posting semua orang pakai tu, macam contohnya kita nak ajak orang join business dengan kita. So biasa kita dah adalah ayat yang kita dah boleh guna, semua orang boleh guna. So satu team akan guna ayat tu untuk ajak orang join business bulan depan. Sebab kita adalah kadang-kadang kita jumpa, so husband dia pun kenal Ashi. So macam tu kita boleh telefon, kita bagi tahu. So terutama yang tengah fight rank. Kalau yang tengah fight rank tu memang kalau dia tak fight rank tu satu cerita lain, tapi yang fight rank tu Azhar memang akan call lah, bagi tahu. Yang minta kita nak downline kita, leader kita fokus. Kita nak dia dalam environment yang dia ready nak clear dia apa dia nak buat. So kalau semua support system dia semua pun dengan dia, walaupun mungkin tak adalah tolong dia buat posting ke apa, tapi tolong dia jaga anak, tolong dia mudahkan dia, ataupun tolong bagi semangat ke. So itu pun membantu downline kita. So benda ni ekstra kalau awak nak buat. Kalau awak kenal family, awak kenal partner downline awak boleh buat. Awak boleh ada call hati ke hati. Tahulah. So benda tu lagi mana lebih efektif? Azhar? Maksudnya bila anda nak coach anda punya downline, biasa Azhar guna telefon ke, FB group ke, ataupun WhatsApp group? Okey, Azhar jawab. Ya, Azhar muda lagi. Azhar, you still around? Ada. Hello. Okey. Untuk coaching, saya guna beberapa cara lah. Satu, WhatsApp group tu khas untuk business partner sahaja yang betul-betul nak buat. Tapi dalam tu lebih kepada saya update macam contohlah kan ESP nak masuk. So saya akan bagi tahu lah, okay, get ready semua orang, ESP nak masuk. So macam dalam WhatsApp group tu, WhatsApp group business tu more on update. Tapi bila nak ajar, saya akan mesej seorang-seorang. Maknanya personal coaching seorang-seorang, sebab setiap orang strength dia lain dan target dia pun tak sama. So saya akan ikut masing-masing punya ni lah. Dan satu lagi, saya gunakan Facebook group. So dalam Facebook group tu kita adalah kita poster ke ataupun kelas
kelas, macam contohlah kan, ni kelas Facebook ni, saya dah buat dah kelas tu dekat dalam saya punya Facebook group, yang semua orang boleh dengar. Lepas tu kalau diorang ada downline yang baru masuk pun, downline tu pun boleh dengar. So semua orang belajar dan terus boleh buat. Maknanya macam saya ajar yang benda macam nak mengajar di Facebook group, update team business di Facebook, di WhatsApp group, coaching personal, macam tu. Okay, faham? Orang yang tanya tu, coaching tu personal coaching tu, we suggest do one-on-one. But one-on-one, of course, you can call, you can do WhatsApp video call or video call. WhatsApp call. Okay. And for business, Azhar, the WhatsApp group you created for business, is it a WhatsApp group or broadcast? Kalau untuk business team, dia memang group business, memang semua orang dalam tu, bukan broadcast. Group So diorang boleh bincang kadang-kadang macam contohlah kan, semalam dengan hari ni saya dah bagi tahu team lah, saya akan ada sharing dengan SDFG. So 2 hari saya takkan ada dalam group. So kalau ada apa-apa nak tanya ke, senior leader dalam group boleh tolong jawab. So diorang akan tanya dalam group tu lah. So yang lain akan tolong sideline, maknanya akan tolong yang lain lah untuk macam nak daftar macam mana ke. So yang lain tolong jawab. So yang tu memang khas untuk bisnes saja. Very good. You see, Azhar put aside all her busy schedule. You know, despite her busy schedule, she put aside all her personal follow-up in the WhatsApp business group, and as a team member, don't disturb her for 2 days because she wants to give her best today to all of you. I think we should appreciate this type of people who really give everything to us. And of course, whatever we have learned from her, we need to put into practice, and only we can see the result. Okay, I think we can have one more question, the last question, before I pass it to PM Dr. Keto. Wait, okay, this one about my page. Yeah, we don't need to answer here. Okay, we will suggest the date for FB page later. Not now. We will discuss first because I need to check my schedule also. I'm very busy, especially last month and this month. Any more questions? No more? If no more, can I invite all of you to give another big